Abrimos un tempo para o debate, para as preguntas que quidades facer. Como... Voy a ir, si me dejas una cosa rápida. Claro. Muy interesante la exposición, y te quería comentar una cosa, lo que decías de las herraduras, que son bastante denostadas. Yo me acuerdo cuando Juan Carlos Campos en Maragatería encontró un panel lleno de herraduras, llamó a un arqueólogo, no recuerdo quién, y le dijo: no me llames para estas cosas. Directamente, o sea, sí. Increíble. Y en cuanto al último grabado que pusiste, el que se parece al de Dinamarca, ayer hablábamos sobre el grabado de un camello en Siberia del Paleolítico. Y especulábamos con la idea que decían algunos de que posiblemente una persona viajó, lo vio, volvió a su zona y simplemente quiso mostrar lo que vio. No sé si te parece plausible, ¿no? ¿Qué opinas? Sí. Eso es todo. A ver, cada vez temos máis datos de que realmente a xente nesta época se desplazaba distancias tremendas, non? Sempre se poño o caso deste enterramento en Salisbury de un home procedente, o famoso tumba do arqueiro, un home procedente dos Alpes. Sí. Non? E a xente se desplazaba. Entón, pode ser desde un escandinavo que viu a Galiza, desde un pregalaico que viaxou a Escandinavia, desde o mesmo que chegar a unha peza como esta por intercambio e hasta estas latitudes. A ver, semellanzas moi claras, por exemplo, entre arte que pode haber no noroeste e arte que hai en Escandinavia, hai poucas. Pero o pouco que hai, normalmente son elementos que están en elementos móviles, como por exemplo este caso. Entón, pode ser que por aí, que estes motivos estén chegando hasta aquí por intercambio, ¿no? De forma indirecta, por comercio. En el Museo de Londres hay una serie de elementos que están hechos en roca caliza, creo que es, que les llaman los tambores se me olvidó, los de drums de no sé qué, que ellos dicen, no sabemos qué significan, no sabemos qué son, y tienen una pinta de idolillos oculados que matan. Y bueno, claro, el mundo anglosajón está muy cerrado en sí mismo. Yo creo que no han visto un idolillo oculado en su vida y por eso dicen, no sabemos qué es lo que es, pero es un poco así lo que tú apuntas, que hay muchas representaciones que se repiten, puedes ver unas comunicaciones más o menos en esa línea. Sí, incluso, non sei se coñecedes un par de recipientes tamén no Museo de Copenhague que son oculados, absolutamente, aparte son contemporáneos, son de un neolítico final calcolítico, eses recipientes. Sí, o sea, mira, pensemos simplemente, arte atlántica se encontra desde a desembocadura desde Évora ata o norte de Escocia, non? E é o mesmo estilo, e un estilo contemporáneo, o sea, está claro que esos contactos existen. E reincidir que, a ver, todos os arqueólogos temos prexuizos, todos, imposible tal. E eu, se a mí me chamarades aí 20 anos para ver esas ferraduras, igual que decía o mesmo, isto non tiene... No me molesta. Claro, bueno, non creo que te dixera iso, pero diría, no, isto non ten unha tal medieval ou sei que, pero a parte sobre todo con un elemento tan simple como unha ferradura que xa ser un especie de semicírculo, pode haber moitas que sean medievais, pero seguramente moitas que sean prehistóricas. Sí. Muchas gracias, tengo que un camión me espera. Muchas gracias. Hasta logo. Ora, Lolo, antes de felicitarte pola charla, unha cousa que non comentaches e creo que publicaches nalgún sitio, que a marca que deixan os ungulados cando camiñan sen ferrar, que non difire moito do que unha marca de ferradura. Pareceme un cambio interesante, simplemente eso, que é o feito de que non teñamos ferraduras hasta a Idade Media, non implica que non poidan representar ferraduras, non? Bueno, non ferraduras, quero dicir, pisadas de cabalos sen ferrar. E que ademais sería moi coherente con outros motivos. Por exemplo, unhas das cosas máis destacables neste tipo de arte é a profusión de podomorfos. Quer dicir, que dá a impresión de que se os humanos se representan con podomorfos, os cuadrúpedes podía ser coherente que se representasen mediante as pegadas deses cuadrúpedes, non? E efectivamente, a pegada dun cabalo sen herrar, sen ferradura, sen ferrar, sería distinguible deste tipo de
Veréis que, de feito, a ferradura o que fai é reproducir a forma da pezuña, non? É o tema, pois, eso, dos ungulados na pedras ferraduras, de Campo Lameiro, quero decir, pois... Sí, sí, que efectivamente. Sí, é o mesmo tipo de expresión, non? Sempre te parece moi interesante eso, das pisadas en ferrar. Es que parece, a ver, pasa unha, es que haces, cando te quedas co problema de que non tes nada para datar, e tes que, claro, afrata o que hai. E é certo que se un di, pues, si son ferraduras, e as ferraduras son, se analiza por lo menos o seu uso a partir da Alta Idade Media, debemos pensar que posiblemente, e moitas veces cando rastrexas a través da biografía este tipo de cousas, non metes en conta, o primeiro que o dixo, bueno, es que posiblemente sexa isto. O seguinte dixo, isto debe ser así porque o dixo tal que era moi listo, era unha autoridade. E se vai reproducindo, chega un momento que se converte nun... había un arqueólogo, non recordo o nome, que usaba a palabra factato. Un factato era algo que se dá por feito sin ter sido demostrado. E como todo o mundo di, se converte en unha comunis opinio, se acepta sen máis, non? E a culpa non é do primeiro que o dixo, sino que de todos os que despois estivemos reproducindo sin plantexarnos por que non era así, non? Bueno, a mí me sorprende un poco, me ha sorprendido un poco su intervención, pero sobre todo que cuando hablamos o hablas de arte esquemático y el ejemplo puntero, digamos, para iniciar este discurso, es sobre algo que yo no identifico, creo que no se identifica. O sea, ¿por qué no hablas de Baíña? O sea, hay sitios donde es arte esquemático clarísimo. Es un punto además de confluencia. Hay más sitios, yo no conozco exactamente cuáles son, me gustaría conocer, pensaba que hoy alguien iba a explicar esto, si hay ese estudio, porque ahí sí que hay este hoy que está más abajo, no sé cómo se llama, en Fornelos. ¿Dónde está lo de las salinas, no? Sí, ¿Cómo se llama? Montedor. Y sí que hay algunos más, sí, Montedor. Una de olla, no sé si están más aquí que allá, pero luego hay un ejemplo que es el de Outeiro dos Lameiros, me parece que es absolutamente sorprendente, ¿no? Por la calidad del panel, por el contexto, en fin, quizá habría, aparte del arte atlántico, el más clásico es circular y todo eso, pero está lleno de otras muchas cosas. Y hay este minoritario, pero que sí es realmente arte esquemático, o por lo menos formalmente se parece, hasta el sol, aparece el soliforme y los 80 animales, no sé cuántos son. Y luego hay otras cosas, incluido esta formidable piedra de Orense, ¿no? De Albeiro, de las cerraduras. A mí sí que me interesaría si se podría hablar algo más de lo que sí es, creo yo, arte esquemático grabado. O sea, que parece lo mismo, por lo menos es esquemático. No sé si tiene esos antropomorfos en cactus que decía el compañero antes, o no sé, distinguir las diferencias y algún estudio. Ese sí sería un terreno. Bueno, a mí me interesa ese terreno, si es que hay algo sobre esto, ¿no? Sí, es que é unha pregunta interesante a que plantexas. Pero, a ver, unha cousa que algo técnicamente sexa esquemático, como os casos que apuntabas, é unha forma esquemática de representar, sen dúbida, e que tamén parece distinguirse dese arte un poquinho máis ao norte de Campo Lameiro, que non é tan esquemática. Pero outra cosa, esta arte da que estou falando agora, eu penso que non ten nada que ver con eses painéis de cuadrúpedes tan sumarios. De feito, xa o dixe, que era isto de esquemático atlántico era unha forma casi para entenderme, casi para falar comigo mesmo, non? Eu distinguiría, eu vexo eses panéis de Outeiro dos Lameiros, de Montedor, etc., máis próximos da arte atlántica que esta arte máis do interior. Porque, depois, lóxicamente, dentro do mesmo conxunto que pode ser arte atlántica, hai variacións regionais, e unha delas é esta que parece localizarse concretamente ao sur da Ría de Vigo. A partir de aí
empezan a aparecer este tipo na zona máis costeira, empezan a aparecer este tipo de cuadrúpedes. De feito, atopamos este ano, documentamos uns cantos na Brella, que non sei se estiveches en Cardielos. Eu diferenciaría o que é técnica esquemática do que é un estilo esquemático. A minha questão ia mesmo neste sentido, mas antes de mais quero-te felicitar pela doutora Charlie por esta magnífica reflexão sobre um dos temas que é um dos temas mais difíceis na arte rupestre do Noroeste. E como estava agora a dizer, é mesmo preciso, se calhar, por um lado, essa visão transfronteiriça que trouxeste e que acho que é muito importante, e juntar esforços para conseguir começar a isolar um pouco estes grupos, não é? Porque, por um lado, isto realmente é muito difícil. Percebi que não te aventuraste, e bem, para a questão dos antropomorfos, porque, como dizia já o António Martinho Batista nesse artigo, os antropomorfos, a esquematização da figura humana, como vemos aqui no cartel, aparece no início do Neolítico e é gravada até ontem exatamente com as mesmas formas. Por isso eu dizia há pouco que se calhar não nos podemos concentrar na morfologia do motivo para o associar a uma determinada tradição, mas incluir outras variáveis, como com que outros motivos se associam, qual é o seu contexto. Os motivos em fi, por exemplo, aparecem pintados, tal como os cruciformes simples pintados e associados à arte esquemática pintada, mas também aparecem gravados, como sabem, nas igrejas medievais, aparecem associadas a rochas com cruzes, enfim, que provavelmente vêm desde a Idade do Ferro até ontem, não é? Nas marcas de termo, etc. Portanto, a ideia de se calhar juntar esforços, não é? De um lado e do outro da fronteira, para começar a isolar estes grupos, acho que realmente é fundamental. Porque, lá está, não podemos dizer que porque uma figura está gravada, uma figura humana de forma esquemática, se associa àquela tradição pintada. Portanto, é mesmo importante definir parâmetros para começar a isolar. E em relação ao exemplo que trazes aqui, é incrível, pronto, é muito interessante. Nós na altura, quando falámos destas figuras, a ideia, pronto, aquela primeira ideia quase instintiva foi remetê-la para a Idade do Ferro, porque até tínhamos aquelas pedras decoradas da Idade do Ferro que estão no Museu Martins Sarmento e que têm também umas formas, mas de facto esta forma é quase uma réplica. Mas sim, é nesse mundo, se calhar, que se enquadra. É pena não estarem associadas naquela rocha a qualquer outra gravura que nos dê uma indicação, não é? Mais fina, mas parabéns, obrigada. Sí, estou totalmente de acordo contigo, Lara, que non podemos caer nese erro de decir, mira, cruz escrita, tal estilo, tal época. O que sexa, non? Unha ferradura, tal estilo, tal época. Sino que, claro, e sobre todo porque son figuras tan simples, que as podes encontrar, eses antropomorfos que falabas tú de esquemáticos que aparecen, creo que aparecen en todo o mundo, en todas as épocas, non? E o da FI, efectivamente, hai certa polémica en eso porque todos queremos soñamos con eso, ¿no? Si logramos datar os antropomorfos en FI, vamos a datar un montón de... E non é certo, claro. Aparecen cosas medievais, aparecen asociados a megalitos, e aparecen, efectivamente, na arte esquemática clásica, un tema típico, non? Efectivamente, sí. É un tema bastante complicado. E despois parece moi acertado que apuntas que hai que ver esas recurrencias, esa asociación dos motivos con outros, non? Porque